هذه العاملة وهذه معلمتها معها. ترمس علي بروش مساسة مساسة بروش ردا حفاظة ردا فوضى ملابس ممتاز. بلاستيك طاش صابون هذا شكرا. هذا قسم رعاية الأطفال الرضع، يدربونهم واحدة واحدة، نختبرهم كمان واحدة واحدة على مسميات الأدوات وكيف الحين بعد هالاختبارات بعدين يختبرونهم على التطبيق. ما شاء الله والله هذا التطبيق العملي ما شاء الله. والله هذه انها راعية بيت صدق ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف ما شاء الله عليها. والمعلمة جالسة تتابعها خطوة بخطوة. التطبيق العملي أهم من الكلام، أنها توقف العاملات وتشرح لهم بالكلام وتمشي ما يصلح، لازم يكون التطبيق عملي زي كذا. ما شاء الله تبارك الله. جميع العاملات برضو يشوفون يتابعون خطوة بخطوة، وهذا أحد أهم المميزات عندنا. هنا بتشرح لنا المعلمة كيف يبدون ويعلمونهم الكوي. كيف بالله يا تقيس؟ أول شيء أيوه تحطوا الكهرباء كذا، علمونهم كيف يركبون فيش الكهرب حق المكوى. تمام. بعدين تفتحون هذا رقم 1. طيب ለምንድን ነው አንድ ቁጥር ላይ የሚደረገው? እንዳይቃጠልባችሁ። እሺ ከዛ ቀስ እያላችሁ እንደዚህ አይደለም፣ ቀስ እያላችሁ ብዛት ቶብ ስትወክሱ በመጀመሪያ እቺኛዋ ጠርዟ በደንብ መስተካከል አለባት። ቶብ ስትወክሱ ማለት ነው። እንደዚህ እያላችሁ ቀስ እያላችሁ እንደዚህ ተደርጎ አይደለም፣ ቀስ እየተባለ አያችሁ አይደል? እንደዚህ ትይዛላችሁ፣ ቀስ እያላችሁ ትወክሳላችሁ። ከዛ ይሄን ስትጨርሱ ቀስ እያላችሁ ደግሞ እዚች ጋር እንዳይጨማደድባችሁ እንደዚህ ታረጋላችሁ። እዚች ጋር ዋናው ቀስ እያላችሁ እንደዚህ ታረጋላችሁ። እያያችሁኝ ነው? እዚህ ጋር እያያችሁኝ ነው? ቀስ እያላችሁ ነው። እቺ ጠርዟ በትክክል መተወከስ አለባት። አያችሁ? ከዛ ከተወከሳችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ هذا القسم كامل يعلمونهم بشكل دقيق كيف الكوي. مدة بقاء العاملة في المعهد لازم تمر على هذا القسم بشكل يومي. تنبههم ايش قلتي لهم هذه النقطة هذه؟ ايوه قلت لهم اذا ما في هذه الحديدة توقفون المكوى. ايوه ما يحترق الملابس ولا. ممتاز. ማዳም ቤት ሆኖ ካሜራ ያለበት ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ሰራተኞች በሙሉ ይሄን ቪዲዮ ዛሬ በጭራሽ እንዳታሳልፉ። ለአዲሶችን ለነባሮችን ይሄ ቪዲዮ ይድረስ። ፐርሰናሊ ካሜራ ያለበት ቤት የምትሰሩ ማለት ነው። እኔ የሚለው ለምሳሌ ካሜራ ያለበት ቤት ማዳም ቤት የምትሰሩት ኩሽና ስትገቡ እናንተ በራቆታችሁ ነው የምትገቡት? ምን ሩዝ ለመብላት አይደለ እንደምትገቡት? ሩዛችሁን ብሉ፣ ሳይናችሁን አጥቡ፣ ከኩሽና ውጡ። ማዳም ክላስ ስትገቡ የገባችሁበት ምክንያት አልጋዋን አጣጥፋችሁ መረቶን አጣጥፋችሁ እንዲ ቤቶን አጥባችሁ ውጡ። ሲቀጥል ሳሎን ስትሄዱ ባሏን አቅፋችሁ ለመቀመጥ ነው የምትሄዱት። ሶፋውን አንስታችሁ አጽድታችሁ ቡኹር አድርጋችሁ ውጡ። ምንድነው ሁሌ ካሜራ ያለበት ቤት የምትሰሩ? ጥንቃቄ አድርጉ። ካሜራ ያለበት ቤት የምትሰሩ ጥንቃቄ። ምን ልጆቻችሁን ጭራሮ ይዛችሁ ነው እንደምትገርፉት እናንተ? አነኩ ግርም ነው የምትሉ። የመጣችሁበት ዓላማ እኮ መሳት ይባላል። ይሄ በነገራችሁ ላይ እኔ የመጣሁበት ዓላማ ማዳሜ ክላስ ከሆነ ገብቼ አጽድቼ ወልውዬ ጥራርጌ ሽንት ቤት ሆነ ጥቤ መውጣት ነው በቃ። ይሄን ካየች ለምን 3 ጊዜ አልታይ? ምን ጨነቀኝ? እኔ ለስራ ነው ክላስ የምገባው እንዴ? هذه المعلمة جالسة تشرح لهم كيف يشدون السرير. شوفوا كيف ممتاز. وكلهم جالسين يتابعون خطوة بخطوة. جميع العاملات يتابعون طريقة الترتيب خطوة بخطوة. ممتاز. أيوة ممتاز. شكرا والله شكرا.